Halo siapa? Jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah aquascape, dimana nanti dalam video ada beberapa tips yang memudahkan kita, terutama saya sebagai pemula, untuk menata substrat sekaligus menentukan dan menata focal point yang akan kita tonjolkan di dalam tema yang akan kita setting di aquascape kita. Ya. Di sini saya menggunakan atau membuat tema bonsai. Nah, untuk tanaman bagian atas atau daunnya ini rencananya saya akan menggunakan media wabibusa. Kemudian di bagian bawah saya akan mengkombinasi dengan tanaman stem plant. Nah, untuk jenis tanamannya masih belum tahu ya kawan-kawan. Nanti akan saya publish di video part 2-nya. Karena ini adalah video part 1 yakni tentang setting tema aquascape yang akan saya buat, yakni tema bonsai. Nah, untuk pembuatan, jika kalian ingin melihat pembuatan bonsainya, kalian bisa melihat videonya ada di sini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembuatan aquascape tema bonsai untuk pemula. Oke, peralatan yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Untuk link video dari seluruh alat yang saya gunakan di dalam video kali ini, kalian bisa cek ada di pojok kanan atas, di atas gambar thumbnail dari setiap alat yang saya gunakan. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Kita masuk ke tips yang pertama, khusus untuk pemula ya kawan-kawan. Jadi ketika kalian membuat sebuah hardscape, usahakan langsung dibentuk seperti wadah. Ya, di sini saya menggunakan PVC foam board, di samping sebagai alas juga sebagai wadah. Wadah di sini maksud saya ialah sebagai tempat untuk substrat, yakni bakteri starter, pupuk dasar, rumah bakteri, dan soil, sehingga susunannya bisa tetap dan tidak berhamburan ke samping. Khususnya untuk pupuk dasar ini rawan bocor ya kawan-kawan, sehingga nanti membuat air menjadi keruh dan kuning. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Oke, tips selanjutnya ialah ketika kalian ingin membuat tema bonsai. Nah, di bagian hardscape bonsainya atau di bagian atas itu, di sini saya tambahi bata yang saya runcingkan. Nah, fungsinya adalah untuk menancapkan media wabikusanya. Ya, di sini saya
rencananya akan membuat media wabi busa yang saya tancapkan di bagian atas. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi nanti wabi busanya tidak perlu ditali atau dilem, jadi cukup kita tancapkan saja. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm Nah, untuk substrat atau media tanamnya di layer paling atas atau lapisan paling atas ini saya menggunakan full soil. Oke, tips selanjutnya ialah setiap substrat atau setiap susunan substrat yakni dari rumah bakteri, kemudian soil, ini tidak perlu dicuci ya kawan-kawan. Jadi biarkan apa adanya langsung masuk. Di kotoran-kotorannya itu juga langsung masuk karena itu tinggi nutrisi. Ya, jadi langsung saja kita pasang. Untuk masalah air keruh nanti bisa kita water change di proses cyclingnya. Ya, jadi cyclingnya ini agak lama. Di samping mengeluarkan seluruh tanin dari kayu maupun soil, juga untuk membersihkan sisa atau kotoran dari substrat yang kita pakai. Gitu ya kawan-kawan. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm ripped off at these fucking crowds. We're all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit
you don't do, well I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Oke, untuk proses setting aquascape tema bonsai sudah selesai, sekaligus juga sudah terisi air sampai penuh. Nah, di sini saya menggunakan air baku untuk proses selanjutnya, yaitu proses cycling. Nah, di sini untuk proses cycling ini menurut saya sangat penting ya kawan-kawan. Di samping untuk mengeluarkan tanin dari kayu maupun soil, cycling juga penting untuk mengembangkan koloni bakteri, sehingga ketika nanti proses plantingnya ini bisa potensi hidup atau suburnya tanaman jauh lebih besar. Nah, yang paling penting ialah ketika proses cycling jangan lupa untuk lampu ini dimatikan total selama seminggu atau 2 minggu. Begitu ya kawan-kawan untuk tipsnya. Oke, untuk lampu sudah saya matikan, saya nyalakan lagi 2 minggu kemudian ketika proses planting.